Happy birthday. Thank you. Thank you, thank you. Sino ata? Video magkaya. Kuna man no. Adakat katungtong. Ayan guys, dito kami sa Kwan. Park Avenue Mall. Hello ah. December na naman tayo makikita. December. Tapos sa birthday mo, tapos sa pag-uwi ko. Char. Kababayin so sa atin sundo. Bale, ano ito pwede duman ito. Domingo day off. Every Sunday. It's Friday. Every Friday. Waiting namin ang aming order. Katagal naman, guys. Ayan. Celebrating my birthday, my daughter. Say hi. Hi.